Bye Cebu, hello Bohol ug pinalive. Wala jud ni sa plan, pero nindot man tong dili ginaplan. So go. Hello na tag Bohol. Time check 5 AM na lang si port. Doon lang kayo ni Santo Niño Church. Nag-check-in, then nagbayad og terminal fee na 25. Then wait na lang mi og boarding. Then after 45 minutes, naabot na among jet. Jet ba ni? Jet. Okay. Naabot na among jet going to Bohol and ang biyahe na mo kay 2 hours with me. Kani pa jud ko makasakay aning jet, no? Kaya naandad mo ta din sa Davao na barge lang atong sakyan. Pambot-pambot lang. Barge. Then now, makasakay na jud ta aning ilang ocean jet. For the ticket, di ay kaya mong nabayadan 800 per person. Padulong lang na og Bohol. Then, pabalik 800 po. Wala pa apil ang terminal fee, ana. Pwede lang ka mag-book online. Pwede po mag-walk-in dito. And then, ang imong ticket, na dito ang imong seat number. Then, dito ka mag-input. Itaan lang nila. More lang po siya plain. Kay on top, ana, kay na dito seat number. And then, under your seat, na dito yung inyong life jacket in case of emergency. Then, go na. Dali lang kaayo pag napuno na. On board na tanan. And then, go na dayon. Pwede ka matulog while nagabiyahe. Then, nagabaligya po sila ang food inside na pwede makaon-kaon. Then, after that, welcome to Port of Tagbilaran. Mauna mong nabook na tour, Jongsun, Bohol tour. Then, one day lang may og Bohol. Kaya dapat ma-maximize na mo among day. Then, going na mi sa mo ang first stop ang Baclayan Church. Mauni ang Baclayan Church and walay entrance fee. Then, naabot na mi dinhi kaning Exotic Animal Park and Butterfly Garden. Ang entrance dinhi kay 100. Then, ang imong makita dinhi kay kaning mga bitin nga binuhian wala gikulong. Dili kayo sila inanaka-stricto din hino. Ginaalaw lang nila nga muhikap ka, magpa-picture, then lakaw-lakaw lang. Dili daw ni mamaki lang mga bitin din. Welcome to... Okay, gikan dito sa Exotic Animal Park. Nagbiyahe mi og mga 30 minutes going din sa Lobok River. Yes.